Rincian sebagai berikut. Hasil dari celengan parkir dan hasil berkitar Rp8.850.000. Penerimaan sumbangan infak langsung Rp1.030.000. Sedangkan pengeluaran dalam minggu ini berjumlah Rp5.549.415. Dengan rincian sebagai berikut: biaya kegiatan taklim dan majelis taklim Rp1.900.000. Bayar tagihan rekening listrik untuk bulan Mei 2022 sebesar Rp3.499.415. Bayar iuran WiFi untuk bulan Mei 2022 sebesar Rp150.000. Jadi saldo kas sampai dengan hari ini berjumlah Rp350.486.271. Bertindak sebagai hakim dan imam pada hari ini yaitu Yang Mulia Dr. Andes Haji Tamjid Nur MAG, sedangkan pilihan oleh Saudara Muhammad Sajali. Hakim dan imam untuk Jumat yang akan datang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Jainuddin Dais, sedangkan pilihan oleh Saudara Agus Supriyadi. Berikut akan kami bacakan penerimaan sumbangan infak langsung yang kami terima pada hari ini. Infak dari Allah di mana pahalanya untuk almarhum Asmuri bin Mansur Siti Jamilah binti Ibab uangnya sebesar Rp50.000. Infak dari Allah di mana pahalanya untuk almarhumah Haji Nur Rasid bin Muhammad Haji Nur Hidayah binti Haji Hasan bin Auliauddin, Haji Ramlah binti Muhammad Anwar, Muhammad bin Muhammad Nur, Purnama binti Ubah, uangnya sebesar Rp50.000. Infak dari Allah pahalanya untuk almarhum Abdullah bin Jalil, Umrah binti Ija, Mahmudi bin Basri, uangnya sebesar Rp20.000. Infak dari Allah pahalanya untuk almarhum Haji Asmara bin Sakat, uangnya sebesar Rp25.000. Infak dari Allah pahalanya untuk almarhum Safwani bin Manjaib Rusmini binti Muklan, uangnya sebesar Rp20.000. Infak dari Allah pahalanya untuk almarhum Haji Marhonah binti Abdullah, uangnya sebesar Rp20.000. Infak dari Allah pahalanya untuk almarhum Haji Marikan bin Maksud, Haji Marikan bin Haji Maksud, Haji Abdullah bin Tarani, uangnya sebesar Rp20.000. Infak dari Allah di mana pahalanya untuk almarhumah Haji Ma'ruf bin Abdullah, Haji Jainah binti Abdullah, Haji Abdul Kahar bin Haji Ma'ruf, Haji Rokayah binti Haji Nawawi, Haji Muhammad Asad bin Haji Abdul Kahar, uangnya sebesar Rp50.000. Infak dari Allah di mana pahalanya untuk almarhum Haji Radiansa dan Haja Siti Maimunah, uangnya sebesar Rp50.000. Infak dari Haja Mahalina di mana pahalanya untuk almarhumah Haji Rahmat bin Iris, Haja Nur Kamaliyah binti Haji Abdullah, Haja Karam binti Haji Tarman, Iris bin Fathalid, Haji Abdullah bin Janjar, Haji Amas binti Atta, Haji Hairul Nisa binti Haji Bunyamin, uangnya sebesar Rp200.000. Infak dari Allah di mana pahalanya untuk almarhum Haji Nur Rasid bin Muhammad, Haji Nur Hidayah binti Haji Hasan, Haji Hasan bin Auliauddin, Haji Ramlah binti Muhammad Anwar, Muhammad bin Muhammad Nur, Purnama binti Ubah, uangnya sebesar Rp50.000. Infak dari Allah
di mana pahalanya untuk almarhum Haji Sainuddin bin Saleh Haji Sunatun binti Marjuan, uangnya sebesar Rp20.000. Infak dari Allah, di mana pahalanya untuk almarhumah Haja Cinta binti Rasul, Haja Halimah binti Janan, Mardullah bin Janan, Tony bin Janan, uangnya sebesar Rp100.000. Infak dari Allah Rp20.000. Infak dari Allah, di mana pahalanya untuk almarhum Nyami binti Slamet, Nawawi, Nalu, Jahra, Badriah, dan seluruh keluarga yang telah meninggal dunia, uangnya sebesar Rp20.000. Infak dari Allah, di mana pahalanya untuk almarhumah Tuhani bin Jakaria, Haja Ruqayyah binti Kadri, Muhammad Ilmi bin Muhammad Yuliadi, Bariyah binti Haji Tarik, Ahmad bin Majid, Iman binti Muhammad, Jabariyah bin Muhammad, Sampurna binti Sarahab, Kadri bin Hidrut, uangnya sebesar Rp50.000. Infak dari Ibu Mahda, pegawai Puskesmas pengurus baru, di mana pahalanya untuk almarhum Helman Mariadi bin Haji Sahran, Jairin bin Anwar Hasan, Jainan Sahrial bin Sahrial, uangnya sebesar Rp50.000. Infak dari Allah, di mana pahalanya untuk almarhumah Haja Mulia binti Dukadir, Haji Sahdan bin Ja'far, Haja Safiyah binti Bakri, Haja Sahron binti Kurdi, Haja Hayriyah binti Muhammad Arsad, Saiful bin Haji Sahdan, Haja Siti Aisyah bin Haji Sahdan, Lakoro bin Pangandra, uangnya sebesar Rp50.000. Infak dari Allah, di mana pahalanya untuk almarhumah Haji Gusti Mastur bin Gusti Abdul Wahab, Haja Utinawiyah binti Gusti Abdul Wahab, Haja Uti Majidi binti Gusti Abdul Wahab, Gusti Mahmudah bin Gusti Abdul Wahab, Uti Fatimah binti Gusti Abdul Wahab, Gusti Rahmanata bin Haji Gusti Mastur, Gusti Raimullah bin Haji Gusti Mastur, Gusti Abdul Wahab bin Pangeran Tapasana, Pangeran Jaksa Sekarma bin Pangeran Tapasana, Uti Mas Amah binti Raden Martajaya, Rosana binti Haji Nur Aini, uangnya sebesar Rp50.000. Infak dari Allah, di mana pahalanya untuk almarhumah Pidat bin Imran, Kostasia binti Khalid, Haji Imran bin Tarsad, Galuh binti Haji Abdul Rahman, Khalid bin Bunda, Haja Arfah binti Maknur, Sarkawi bin Sidik, Rusdiani bin Hasim, Haja Masbah binti Abdul Ghani bin Haji Tasirin, dan Haja Rusmini binti Hasim, uangnya sebesar Rp50.000. Sekali lagi kami sampaikan bahwa saldo kas sampai dengan hari ini berjumlah Rp351.485.271. Bertindak sebagai hakim dan imam pada hari ini yaitu Yang Mulia Dr. Besra Kitab Ibnu MAG, sedangkan Bilal oleh Saudara Muhammad Sajadi. Hakim dan imam untuk 5 yang akan datang insya Allah akan disampaikan oleh Yang Mulia Haji Jainuddin Rais, sedangkan Bilal oleh Saudara Agus Supriyadi. Untuk persyaratan sholat Jumat pada hari ini tepat pukul 12.18. Jadi kepada jemaah yang masih berada di luar, kami persilakan untuk memasuki ruang hidup Masjid Jami Kamarudin, dan yang sudah berada di dalam
masjid untuk bisa mengisi saf-saf di depan yang masih kosong. Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dibacakan tahlil dan doa haul jamaah. Kembali kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh para penyumbang Masjid Jami Kamarudin, dan juga marilah kita bersama-sama untuk memperbaharui niat i'tikaf kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Astagfirullahaladzim, 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 la ilaha illallah. قدر الشعب وقدر الجنان وشمل المدن أحمد الرفاعي وأبي حسن الشابوني وسزمن المال الخصوص إلى رفيق أنفاقهم في هذا المسجد جامع كمولد شيء لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. لا بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات والأرض. نرد الله تبارك وتعالى سادتنا
وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم اجعل موفقنا وبلغ تقبل ثواب قرآن وعملنا من أنواع الخيرات بفضلك وجودك وكرمك في رسلك في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصلاة متقبلة مقدم ذلك وتسليم رسول الله وصحبه الشفاعة أرجو عند الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين وآل الصحابة والقرابة والتابعين وتبع التابعين من الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين خصوصا سيدنا مهدي الله بن عيسى وسيدنا فقيه المقدم محمد بن علي البعلاوي والحبيب علي عبد الفقيه والحبيب الرحمن الصداق والحبيب أبو بكر الصدراء والحبيب عبد الله العدوس الرحمن والحبيب بكر بن عبد الله العدوس العادري والحبيب عمر الأخضر والحبيب بكر بن سالم صاحب العينات والحبيب عمر عبد الرحمن الأخطار صاحب الرديف والشيعي بن عبد الله باراس والحبيب عبد الرحمن الكفري والحبيب عبد الله بن علاوي الحداد علاوي والحبيب علي بن محمد بن نصر الشوالي القديم وسيوة من النسي والرجال خصوصا ضرب الحبيب عبد الله محمد بن سليمان الجرزولي وشيخ محمد البصيري وشيخ محمد الناصر الطرياني ثم صراط الاولياء وشيخ عبد القادر الجيلاني وقطب الاحوال الشافعي سيد المصطفى طيفر بن عيسى وقطب العلوم الامام محمد بن محمد الغزالي وسيد احمد الرفاعي وسيد احمد البدوي وسيد ابراهيم الدسوقي وسيد ابراهيم الخلواني وسيد احمد الخلواني وسيد محمد الخلواني وسيدنا ومولانا الحبيب محمد بن عبد الكريم القادري ناصر سمر المدني والحبيب ناصر والحبيب وسيد مروان وطن جبرات والحبيب احمد رحمه الله عنبل ومولانا شيخ محمد رشاد بن عبد الله البنجري لم بين في صاحب الهول في هذا الشهر الشوال وشيخ زين العبيد بن عبد الصمد البنجري لم بين مولانا شيخ محمد كشف الانوار بن هادي اسمع البنجري في هذا الشهر في صاحب الهول في هذا الشهر الشوال وشيخ زين محمد بن القطبي المامي وشيخ محمد الشراني عبد الباقي وشيخ محمد الشراني عبد لكم ملاهي وشيخ محمد سلمان موليا وشيخ محمد سلمان جد المسلمين وربنا العليم والاعلام الغالب بالله من بلد سوق ثم الى شيخنا كهدي احمد بكري بن هدي مدين ثم الى شيخنا كهدي احمد السوري نور بن كري هدي محمد ثم الى مع مشايخنا وعلمنا ووالدهم وامامهم وصولهم وزوجهم واولادهم وذريتهم الى يوم القيامه ثم الى والدينا وامهاتنا وقراباتنا ولمن له علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا انفقهم في هذا المسجد جامع كمولد ثم يوم النسائل والأذان لهم وصل ما صاب ذلك منا إليهم وصل ما صاب ذلك منا إليهم وصل ما صاب ذلك منا إليهم اللهم اجعلهم فداءهم من النار وفداء لهم من النار وعتقا لهم من النار وسترا لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم انصر الرحمة والمغفرة والشفاعة والنعمة والبركة على جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولا تحيي فقبله ولا تأخذ عنا القرآن واجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا من الدنيا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم أحينا بالإيمان وتوفنا مع الإيمان واشفنا بالصبر أهل الإيمان برحمتك يا رحيم يا رحمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. الله أكبر
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang berbahagia, kami peringatkan kembali salah satu dari tata tertib Jumat. Bila Pak Khatib telah berada di atas mimbar dan selanjutnya beliau menyampaikan khutbah, kita seorang pun diperkenankan untuk berkata-kata dan bersikap tak sia-sia ini. Yang telah peringatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman lagha fala jum'ata lahu." Barang siapa yang berbuat sia-sia baik karena berkata-kata ataupun perbuatan sia-sia lainnya, maka ia tidak akan mendapatkan pahala Jumat. Karena itu marilah kita bersama-sama dengan tenang mendengarkan dan perhatikan khutbah tersebut. Semoga kita mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ansitu wastami'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wastami'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wastami'u wa ati'u rahimakumullah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala ashrafil arabi wal ajam wa imami Makkah wal Madinati wal haram sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi وبارك وسلم وزده يا رب شرفا وكرما ومهابة وتعظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
وجعل لهم يوم العيد كل سنة يعود. أحمده سبحانه وتعالى على نعمه التي لا تحصى ولا تعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك المعبود. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صاحب لواء الحمد والحوض المورود. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين طهرهم الله عن الجحود. أما بعد، معاشر المسلمين رحمكم الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, saat ini kita kembali mampu duduk, bersimpuh dan bersujud memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah Jumat yang diserukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-shalati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Di mana fungsi ibadah yang kita laksanakan hari ini adalah di antaranya sebagai sarana tausiah atau tazkirah agar hidup kita senantiasa dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala di saat kita menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari. Hal yang terpenting kita ingatkan dalam kehidupan ini adalah bagaimana kita senantiasa dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan hanya mentaati Allah Subhanahu wa taala, kehidupan manusia akan mengalami kedamaian hidup di dunia dan kemuliaan kelak di akhirat. Hadirin rahimakumullah, lebih 10 hari Idul Fitri berlalu dari kehidupan kita, di mana setelah sebulan lamanya umat Islam berpuasa, menahan haus dan lapar, menahan emosi dan segala perbuatan yang dilarang selama menjalankan ibadah puasa, semestinya itu mempunyai pengaruh positif bagi peningkatan iman dan amal saleh setiap insan mukmin. Dalam memaknai itu semua, setidaknya kita kembali kepada 3 hal berikut. Pertama, kembali kepada kesucian sebagai dasar manusia, yakni kembali pada suasana bersih, suci, terlepas dari noda dan dosa. Hal seperti ini dapat mengantarkan kita pada sikap taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengikuti petunjuk Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah ketika kita di alam arwah kita mengakui sebagai hamba Allah dan Allah sebagai Tuhan kita? Ketika Allah bertanya, Allah subhanahu qalu bala syahidana, tidakkah Tuhan kalian, kata Allah. Kita pun menjawab, benar, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Yang kedua, kembali ke asal kejadian. Pada dasarnya, asal kejadian manusia itu adalah baik dan cenderung tidak berubah untuk selamanya. Dengan potensi akal yang Allah berikan, pikiran sebagai kelebihan daripada manusia dari makhluk-makhluk yang lain. Manusia memiliki dunia untuk melakukan perbaikan di muka bumi bagi kesejahteraan alam semesta. Yang ketiga, kembali ke agama yang benar, agama yang lurus, agama yang hanif, yakni agama yang fitrah, yang diajarkan dan dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, sebagaimana makna ayat Al-Quran yang kami baca pada mukaddimah di atas, yakni terdapat dalam surah Ar-Rum ayat 30 yang maknanya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Allah, kepada agama Allah, tetaplah fitrah Allah yang telah menciptakan
manusia menurut fitrah tersebut. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah itu. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Hadirin rahimakumullah. Dari makna fitrah di atas, sejauh mana Idul Fitri merubah bentuk kehidupan kita kepada yang kehendaki Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, Idul Fitri hendaknya memenuhi aspek-aspek sebagai berikut. Dari aspek religius atau keagamaan, mana Id adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala atas kesempurnaan ibadah, di mana seorang mukmin tidak hanya sekedar mengucapkan dengan lisan, akan tetapi harus terekspresikan dalam bentuk rasa rela dan tenang, terungkapkan dalam keterbukaan dari sikap dan perilaku sebagai orang yang bertuhan. Kita adalah hamba Allah. Sikap kita adalah sesuai yang diatur Allah, jangan dengan semaunya sendiri. Karena kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertuhankan Allah. Dari aspek humanis atau kemanusiaan, mana Id terpadu kekuatan material si kaya dan si miskin dalam bentuk kecintaan dan kasih sayang dan keadilan yang dibawa dalam bagian daripada Ramadan, yakni dengan zakat fitrah yang dikeluarkan. Id memiliki implikasi nyata terhadap si kaya yang suka berpoya-poya, sehingga tidak menjadikan terus tergantung kepada materi, merendah penuh tawadhu kepada Al-Khaliq, dan serta ingat bahwa setiap orang yang berada di sekitarnya adalah saudara-saudara dan penolongnya. Dengan begitu dia seakan telah menghapus keburukan yang dibuatnya sengaja atau tidak sengaja selama setahun berlalu. Dari aspek kejiwaan, Id adalah batas pemisah antara norma yang jiwanya takluk dengan tenang kehadiran Allah, dengan melepaskan jiwa yang cenderung kepada sifat hura-hura dan poya-poya. Dan sementara aspek waktu, Id merupakan sekelumit waktu yang dikhususkan untuk melupakan kegundahan, membuang beban derita, serta menghimpun segenap tenaga guna melanjutkan perjuangan yang berat di masa yang akan datang. Dari aspek sosial, hari itu membuat kita semua dalam gembira dan saling memerlukan di antara yang lain. Dengan adanya budaya mudik silaturahim, itu merupakan adalah mengikat kita dalam sebuah sosial kemasyarakatan yang erat di antara kita. Misi lainnya adalah mengingatkan generasi muda akan pentingnya bermasyarakat dengan memperhatikan hak kaum lemah, sehingga kebahagiaan Idul Id merata dan dirasakan setiap muslim dimanapun dia berada. Itulah sekelumit di antara hikmah-hikmah yang kita bisa ambil dalam peristiwa Idul Fitri tersebut. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah mari kita perkuat kesatuan ukhuwah Islamiyah, karena kita memang adalah bersaudara. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah wa aslihu baina akhawaykum wattaqullah la'allakum turhamun. Dan mukmin itu adalah bersaudara, maka perbaikilah hubungan persaudaraan antara kalian dan bertakwalah kepada Allah agar Allah menurunkan rahmat-Nya. Dari hadis pun ditegaskan, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya dan al-muslim wal muslim, itu dari Nabi, muslim dengan muslim adalah bersaudara. Karena persaudaraan itulah kita terpancar dalam suasana Id dengan penuh kerjasama dan penebar kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita yang lurus, istiqamah dengan kebaikan hingga husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlishina lahu ad-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samii'un 'aliim. Fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa taqabbal wa barik bi jalalika wa kamalika ala ashraf
Alhamdulillahilladzi ja'ala taqalibata as-salihin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda 'abdin mu'tarifin bi sidqil yaqin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa lazimus salata ala khairi khalqi alaihi salatu wassalam. Faqad amarakumullah bi dzalika syaddan wa ta'liman wa ijlalan liqadri nabiyyi wa ta'ziman. Wa qala ta'ala mukhbiran wa amira, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummil awwab wa 'ala alihi wa sahbihi wa mawala. Warḍallahu an ashabihi Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa 'Ali radhiyallahu anhum wa an sayyidil rasulillahi ajma'in. Wa ta'ala sallallahu Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ihdina min 'indika wa 'afif 'alaina min fadlik wa anshur 'alaina min rahmatik wa anzil 'alaina min barakatika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma anzil hidayataka wa rahmataka wa barakatika 'alaina wa khususan li hadhihi al-baldah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'ti wa la dzikrullahi akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal salati, hayya 'alal falah, qad qamatus